हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिला माने देखंतु आज हम देखिबा जो हम राजेंद्र यूनिवर्सिटी अछि बलांगीर। तो पिला माने ताहार जो हम सेकंड सेमेस्टर पय जो हम एसी सब्जेक्ट 2 थिला कोन पिला माने जो हमला कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश थिला पिला माने ताहार क्वेश्चन पेपर। तो पिला माने यहा छि तमरो एनईबी पैटर्न रो एवं पिला माने यार क्वेश्चन पैटर्न बहुत अलगा। तो माने यदि प्रीवियस क्वेश्चन देखिबो हम अन्य यूनिवर्सिटी गुडा करो सेटा तमरो अलगा एवं एही यूनिवर्सिटी आसी तमरो डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन गुडा को पेसेज गुड़ाक आसी तुम अन्य टाइप क्वेश्चन गुड़ाक सर्ट नोट आसी लंग क्वेश्चन आसी। तो देखा चलतु क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ाक आसी पे मुझे तुम जब तुम एसी एग्जाम होनी तुम यूनिवर्सिटी कंटाक्टर क्यों टाइप क्वेश्चन पैटर्न आसो प्रथम जान तार पे तुमने पढ़ ना बहुत अवस्था पछे सम्मुखीन हम है पे। तो देखूँ यह तुम 2025 क्वेश्चन पेपर टाइम हो तुम 3 घंटा और फुल मार्क हो 100 है पे यूनिवर्सिटी कौन होना तुम 100 मार्क एग्जाम होती। तो पिला देखो प्रथम जदि हम देखा तुम 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी तो 1 नंबर क्वेश्चन तुम प्रथम देखो गोटे ए नंबर क्वेश्चन अच्छी ए नंबर क्वेश्चन पे तुम प्रथम जो आम रही 20 मार्क क्वेश्चन है 20 मार्क क्वेश्चन माने तुमको मिनिमम 5 ରୁ 6 पेज पर्यंत लिखा पड़ो। तापर देखो जब आम क्वेश्चन देखा 20 मार्क क्वेश्चन कौन आसी राइट ए नोट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन फोकस ऑन इट्स टाइप style merit and demerit of each type of communication both in formal and informal context with suitable example within 400 word है पिला माने। तो देखिले प्रथम जो यहाँ हूँ तुम 20 मार्क क्वेश्चन है। तापर जदि आम देखा पिला माने आमर रही बी नंबर क्वेश्चन तुम सेम एक नंबर क्वेश्चन रही। तो क्वेश्चन कौन कही देखो राइट सर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इच इन अबाउट 60 वर्ड माने 60 शब्द में तुमको लिखा पड़ो। तो देखो क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ाक आसी तुम 2.5 मार्क क्वेश्चन है दुईटी करेंगे आपण 5 मार्क। तो देखो क्यों टाइप क्वेश्चन आसी फिल्टर एंड बेरियर्स है पे कौन फिल्टर एंड बेरियर्स और रहा तुम बॉडी लैंग्वेज। तो पिला देखो प्रत्येक यूनिट्रु यूनिवर्सिटी तुम 25 मार्क क्वेश्चन आसी गोटे लंग क्वेश्चन 20 मार्क और तुम 5 मार्क दुईटी है। तो देखो तार पे जब हम देखा 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कौन आसी व्हाई इज स्पीकिंग ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश सच एज वर्ड स्ट्रेस syllable division pronunciation sentence stress and intonation for each of the components give at least 5 suitable example within 400 word। तो पिला माने यहाँ जी तुम लंग क्वेश्चन जोटा तुम सेकंड यूनिट आसी देखो कौन कही पिला माने प्रथम तुम मैंने डिफरेंट टाइप कंपोनेंट विषय जो आम स्पीकिंग इंग्लिश कुछ से डिस्कसन करमी तुम वर्ड स्ट्रेस सिलाबल डिवीजन प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस स्ट्रेस एवं रहा जब इंटोनेशन है पे पुणी तुमको 400 शब्द मध्य लिखा पड़ो और यह हूँ तुम सेम 20 मार्क क्वेश्चन बुझे पे। तार पे जब बी नंबर क्वेश्चन देखा बी नंबर क्वेश्चन कौन कही देखो राइट सर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इच इन अबाउट 60 वर्ड 60 शब्द मध्य लिखा पड़ो। तो देखो 2.5 मार्क क्वेश्चन पे दुईटी करेंगे। तो देखो कौन कौन क्वेश्चन आसी एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग विथ एग्जांपल कौन एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग विथ एग्जांपल फ्लुएंसी एक्यूरेंसी एंड इंटेलिजिबिलिटी विथ एग्जांपल। तो पिला देखिले तो पिला यार जो आम लंग क्वेश्चन सिलेक्टिव गुड़ाक कि आंसर गुड़ाक अलरेडी तुमको प्रोवाइड करी तुम से वीडियो देखना ताल पे आम डिस्क्रिप्शन बक्स लिंक अच्छी तुमने चाहिए से वीडियो देखिपार और पे क्वेश्चन पेपर अनदर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर से मुझे डिस्कसन करी तुमने चाहिए चैनल पेज को जाइए कि आम डिस्क्रिप्शन बक्स लिंक अच्छी तुमने चाहिए देखिपार। तो पे यह तुम डिफरेंट टाइप पैटर्न आसी तो देखो तुम यूनिवर्सिटी क्यों टाइप क्वेश्चन आसो प्रथम तुमने कंटाक्ट करके पचार सर मान है पे। तो देखो जब आम 3 नंबर क्वेश्चन देखा कौन कही डू यू कंसिडर रीडिंग एज ए रिसेप्टिव स्किल व्हाई गिव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द सॉफ्ट स्किल एंड स्ट्रेटेजी इन रीडिंग बोथ इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट गिव सुटेबल एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट ऑफ फोकस। तो पिला यह हूँ तुम 15 मार्क क्वेश्चन है आमर गत जो क्वेश्चन था देखिए से तुम 20 मार्क थी कि यह हूँ तुम 15 मार्क क्वेश्चन पे जब तुम बुक डाउनलोड करने चाहो आम टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी अपलोड हो रही तुमने चाहिए से डाउनलोड कर। तो देखो यह 15 मार्क क्वेश्चन थी ये तुम थर्ड यूनिट पे देखो गोटे कौन आसी पे रीड द गिवन पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन द फॉलो क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पे देखो यह तुम बी नंबर क्वेश्चन। तो देखो ये गोटे पैसेज अच्छी पे कौन बोधे देखिए देखो 3 year old टेडी लेस्ली was napping yesterday in the cowboy outfit yesterday at his family 5th F। तो देखो यह हूँ तुम पैसेज यही टाइप पैसेज गुड़ाक आसुच्छी गोटे आसी देखो जब आम क्वेश्चन देखा पे तुम 1 मार्क क्वेश्चन टोटाल आप
ପାଞ୍ଚଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆସିଛି, which of this statement is true, ଆମର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ତୁମର ଏ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆମେ ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିସ, ପୋଲିସର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଗେସ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ସ୍ଲୁଥିଂ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ କାଲିଫୋର୍ନିଆ କିଙ୍ଗ ସ୍ନେକ୍, କ'ଣ କାଲିଫୋର୍ନିଆ କିଙ୍ଗ ସ୍ନେକ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପେସେଜ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ପେସେଜ୍। ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିପାରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ପିଲାମାନେ ବାକି ମୁଁ ଏହାର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ରହିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ବୁକ୍ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ତାପରେ ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତାର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ 4th ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା, 4th ୟୁନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ରିଡ୍ ଦ passage carefully and fill in the blank, choosing the appropriate word given below। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତୁମର ଆସିଲା 20 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ରାମାର ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ପେସେଜ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତୁମମାନେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଲାଗିବ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, এই ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ୍ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ এই 4ଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ରାଇଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟାଇପ୍ର ତୁମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ଅଛି, 4ଟି ଅପସନ୍, ତୁମକୁ 4ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର 20 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେୟାର ଆର୍ 10 error in the given passage, find out them and write the correct ones, you don't need to copy the paragraph। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମାର କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏରର୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଗ୍ରାମାଟିକାଲରେ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେସେଜ୍କୁ ତୁମମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, 1 ନମ୍ବର ଆମର ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର +2 ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ନିଜର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ସାର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଇଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ରହିଛି ତାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।